अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या सूरत हाल बनी हुई है जी इस वक्त? सर सियासी सूरत हाल तो ये है कि बुज़दार साहब को असल में समझ लें कि 5वीं जमात के तालिब इल्म हैं जिनको लॉ की किताबें पकड़ा दी हैं, ठीक है। बुज़दार साहब 5वीं जमात के स्टूडेंट हैं जिनको सीधा ला की किताबें पकड़ा दी हैं कि आप ये पढ़ें और हमें बताएं कि आप करना क्या है। अच्छा, समझ इनको भी खुद नहीं आ रही, बुज़दार साहब को भी करना क्या है, ठीक है। सही है। असल में पीछे तो खान साहब ही हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि अलीम खान को या किसी ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे को दे देते ताकि वो मुकाबला तो कर सकता ना, ठीक है ना। साउथ पंजाब को अलहदा करते, बुज़दार साहब को वहाँ वज़ीर आला लगाते, अलीम खान को यहाँ पे लगाते, तो दोनों का आपस में मुकाबला था, कम से कम पता चलता कंपटीशन में कि कौन सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। सही है। अब ये उन पे डाल रहे हैं कि बुज़दार साहब का कोई कसूर नहीं, सेक्रेटरी साहब का कसूर है, तो वो बुज़दार साहब फिर क्यों है इधर? सेक्रेटरी साहब को ही सारा कुछ उनको दे देना फिर कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार ने संभालनी होती है। वही बात है ना, हुकूमत आती इसलिए है। तो फिर बुज़दार साहब क्या कर रहे हैं? अगर उनको कुछ पता नहीं है, एलडीए ने सब कुछ करना है, तो बुज़दार साहब इधर क्या करने आए हैं ये नहीं बता रहा हूँ। अगर एलडीए ने सारा कुछ करना है तो फिर हुकूमत की जरूरत ही क्या है? फिर वही कर लेना सारा। सही है, सही है। अगर एलडीए नहीं करना फिर एलडीए को हुकूमत दे देंगे अजीम साहब। सर काम तो एलडीए नहीं करना था ना। अच्छा, अब बुज़दार साहब ने तो प्रोजेक्ट पास कर दिया सही। और इस इलाके के लोगों को ये तस्कीन मिल गई कि यहाँ पे दरीना मसले का जो हल निकला है। सही है। ये तो वो कह रहे काम तो एलडीए ने करना था। चेक एंड बैलेंस तो गवर्नमेंट ने करना होता है ना कि आपने किया क्या है। 50-60 करोड़ का जो सा प्रोजेक्ट था वो 5 अरब में कैसे किया, हमें सारी फिजिबिलिटी बताएं कि पहले की ऐसे था, पूछना किने बाद में क्या पूछना किने वो किसने पूछना है? ए बाद में अभी ਤੁਸੀਂ अमेरिका ਦੇ यूरोपीय यूनियन थे उन्हें गलत करता है क्या? सर मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि इनके जो मशीर हैं वज़ीर आला साहब के और इनके गिर्द जो बंदे हैं वो तो गलत ही हैं। सर अदम एतमाद इसीलिए आ रही है कि बुज़दार साहब के हाथ में कुछ नहीं होता, इसलिए जो है सारे जो है उनके खिलाफ हो रहे हैं। अगर वो पूछ ही नहीं सकते किसी से तो फिर उनको लगाने का मकसद नहीं है। मैं भी इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन मसला ये हो गया है कि बुज़दार साहब जो से अच्छे होंगे साउथ पंजाब में, उनके लिए अच्छे कारकर्दगी करने के लिए उनकी सलाहियत होगी, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक छोटे से बच्चे को कह दें कि आप जो है ना वो बड़ी गाड़ी चला लो और मोटरवे पे चला लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस वक्त मलिक साहब बड़े शिकवे हैं हमें आपकी हुकूमत के साथ, और शिकवा ये है कि ये पूरा मैं अभी मनाज़र सारे दिखा रहा था, आप ये हाल देखें यहाँ पर, और ये कहा जा रहा था, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि 23 मार्च को इस इलाके में इस ब्रिज का, इस मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। 23 मार्च में 5 दिन बाकी हैं, हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल 23 मार्च को होगा, लेकिन ये नहीं पता कौन से सन में होगा। अच्छा 23 मार्च को होगा? 23 मार्च को होगा, ये नहीं पता कौन से सन में होगा। मैं बड़ा आज आपके इस प्रोग्राम में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करने आया हूँ। मुझे बड़ा दुख है, शिकवा है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल हकीकत मानता हूँ कि ये हमारी हुकूमत, जो हमारे बुज़दार साहब पंजाब के ये वज़ीर आला पंजाब जो उनसे हैं, ये उनकी एक इतनी निकलजेंसी है जो जिसकी वजह से आज हम लोगों के सामने इनको सबको फेस कर रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2 मुड़िया पुल के नाम से, मैं समझता हूँ कि जब ये शुरू हुआ 52 करोड़ की लागत से। एक मिनट, आप बात कर रहे हैं उस पुराने प्रोजेक्ट की, जो रेलवे के ब्रिज के हवाले से, उसके नीचे 2 मुड़िया पुल। मैं एक मिनट फिर यहाँ पे दिखा दूँ, ये पीछे आपको जो नजर आ रहा है, ये कैमरा थोड़ा सा दिखाइएगा, पीछे जहाँ पर मशीनरी खड़ी हुई है। मलिक साहब आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले शुरू हुआ था। सही। पहले तो मैं हिसाब मांगता हूँ कि 52 करोड़ का प्रोजेक्ट ये करते करते 62 पे गया, फिर 77 पे गया, 77 से फिर 92 करोड़ पे गया, फिर आखिरी इसका ठेका गया था 1 अरब 7 करोड़ का। 1 अरब 7 करोड़ का ठेका गया। वो पता नहीं पैसा कहाँ लगा और कहाँ गया, किसने खाया, कैसे खाया, वो कहाँ गए मिनिस्टर, वो कहाँ गए हमारे सीएम साहब। उसके बाद ये एक नया मनसूबा आ गया। नहीं, एक मिनट, जो 1 अरब 7 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, वो आप सिर्फ वो पिछले मंसूबे की बात कर रहे हैं? ये जो हमें ऊपर पुल नजर आ रहा है, आप इसकी बात नहीं कर रहे? मैं वो पिछले मंसूबे की बात कर रहा हूँ जहाँ से इन्होंने निकालना था, ये सारे घर डिमोलिश करने थे। उसके बाद यहाँ से इन्होंने ये 4 रोड थी जिसको इन्होंने क्रॉस करना था, वो बिल्कुल ही उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कॉन्डम कर दिए इन्होंने। अच्छा, वो मंसूबा अपनी जगह पे 1 अरब 7 करोड़ पे पहुंचा वो, बिल्कुल, और वो गायब हो गया। वो पता नहीं कहाँ गया। और आज ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नाम भी मेरी वजह से ही पड़ा है, दाता अली हजबरी। मैंने तजवीज़ दिया, लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की ये है कि जो हम लोगों को कहा गया ये टोटली उसके मुताबिक हुआ। ये आप खांसी देख रहे हैं, ये रोज़ का यहाँ से गुजरना होता है। यहाँ पे लोगों का जो जीना हराम का किया हुआ है ना इन्होंने, ये यहाँ के अवाम से पूछे। ये वो वाली साइड जो होती है ना, वो मशरकी पाकिस्तान है, ये वाली साइड जो होती है ये मगरबी पाकिस्तान है।
ہم لوگوں کو یہاں پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. یہاں پہ گزرنے کے لیے ایک دوسرے کو کراس کرنے کے لیے نا ہم لوگوں کو کہاں سے یو ٹرن لے کے آنا پڑتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا یہ سارے کا سارا جتنا بھی تھا ہمارے سی ایم صاحب جن کا نام بزدار صاحب ہے ان سے یہ ہینڈل ہو ہی نہیں سکا. پتہ نہیں عمران خان صاحب کیوں ان کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ اور مجھے بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کرنی چاہ رہا ہوں آپ کے کیمرے کے آگے کہ یہ بندے نے ہمارے لاہور کو توسا بنا دیا ہے اور اپنے توسے کو ہمارا لاہور بنا دیا. اس بندے نے آ کے یہاں پہ ایسی لوٹ مار کی, ایسی بہتی گنگا میں ہاتھ پھیرے ہیں جس کی انتہا نہیں ملتی. یہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, پتہ نہیں اور کیا کیا ہوں گے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کہ پاکستان مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. کے پرانے کارکن ہیں, بزدار صاحب پہ آپ غصے میں نظر آتے ہیں. بالکل بالکل, میں میرے لیے میری عمران خان میرا قائد ہے, میرے لیڈر نے ہی مجھے کہا ہے حق کی بات میں ڈٹ جاؤ اور آج میں ڈٹ گیا ہوں, حق کی بات میں ڈٹ گیا ہوں. اس بزدار حکومت نے ہمارے پنجاب کا بیڑا گرک کر دیا ہے. ہمارا خوبصورت لاہور شہر تھا, آج لاہور شہر کو دیکھیں انہوں نے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ نے کہا کہ 1 ارب 7 کروڑ روپے سے یہ جو پیچھے ہمارے پروجیکٹ نظر آ رہا ہے جس کو دوموریا پل کا نام دیا گیا تھا, اس وقت یہ فلائی اوور نہیں تھا, فلائی اوور بعد میں شامل ہوا اور 5 ارب روپے کی خطیر رقم کے ساتھ 4.9 بلین کی بات کی جا رہی ہے. اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا تھا. 1 ارب 7 کروڑ وہ چلا گیا, 5 ارب یہ چلا گیا اور ابھی تک ہمیں کچھ یہاں پر مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہیں جی, یہ مکمل ہوتا مجھے تو واقعی نظر نہیں آ رہا. یہ آپ کے بقول آپ نے بھی بتایا کہ 23 مارچ کو اس کا افتتاح ہونا تھا. جی مجھے خود بتایا گیا, سرکار کی طرف سے ہم کہا لوگوں گیا, کو بھی یہ کہا گیا تھا, ایوان وزیر اعلیٰ سے پریس ریلیز آئی اور اس کے بعد عامر صاحب جو کہ گورننگ باڈی کے ممبر ہے, عامر قریشی صاحب, انہوں نے مجھے اس چیز کی میرے پروگرام میں تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس منصوبے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شاہکام کا منصوبہ جو ہے اس کو بھی 23 مارچ کو مکمل کرنے چاہ رہے ہیں. جی بالکل, انہوں نے 23 مارچ 2023 کا ہوگا, 2022 نہیں کہا ہوگا. وہ بیسیکلی نہیں بیوروکریٹ سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہاں پہ کچھ نہیں, آپ کے ایڈیشنل سیکٹری انفارمیشن یا ایڈیشنل سیکٹری لاہور رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, وہ گورنر باڈی کے ممبر ہیں, آپ کی پارٹی کے ہیں. یہی تو دکھ کی بات ہے ان بندوں کو, جس کو کسی کو دوسری دفعہ گھر سے روٹی نہیں ملتی وہ یہاں پہ آ کے طریق پہ طریق دے دیتا ہے. اس کو پتہ ہے نہیں یہاں پہ عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اس کو تو یہ پتہ ہے نہیں کہ یہاں پہ عوام کس قدر روز روز ذلی لوگ خوار ہو کے اپنے کاموں میں جاتی ہے اور کیسے اپنے گھروں میں جاتی ہے. یہاں پہ آپ عامر قریشی کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یہاں پہ اور بھی بندوں کے نام دے دیتا ہوں. یہاں پہ پہلے چیف سیکرٹری تھا ٹیپا کا, جو بعد میں چیف انجینئر آ گیا ایل ڈی اے کا, نظر حسین. ان کو تو کرپشن کے نام پہ ویسے نیب نے پکڑا تھا, پھر بعد میں وہاں پہ پھر اپنی سیٹ پہ بحال ہو کے لگ گیا. اور وہ پروجیکٹ اسی کے اندر ہے, یہ والا پروجیکٹ انہی کے انڈر ہے. اور یہاں پہ میں پہلے کیا حساب کا پوچھوں, جو یہ نیا 5 ارب کا ہے یہ پتہ نہیں کہاں پہ جائے گا, کیا ہوگا. آپ جا کے دیکھیں کشمیری گیٹ سے, آپ جا کے دیکھیں شیرا والا گیٹ سے, آپ جا کے دیکھیں نلکھے سے, یہ تقریباً بن جاتا ہے کوئی تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ. یہاں پہ 6 کلومیٹر کراس کرتے ہوئے نا 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ عوام نکلتے جو بددعائیں, جو گالیاں اور جو غلیظ زبان استعمال کرتی ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے. ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, ہمارا جینا یہاں پہ, ہمارا مرنا یہاں پہ ہے. ہم نے یہاں سے روز گزرنا ہے, ہم نے یہاں سے یہاں پہ واپس آنا ہے.